Good day to all my friends, subscribers, and viewers. So we have another listing, guys. This is 16,129 square meters rice field lot for sale in Ubay, Bohol. 100 pesos per square meter. It's a CLOA title since 1997. So ang nakabutang dito sa titulo, Certificate of Land Ownership Award. So meaning this is a award lot. So what do you mean the award lot? Hinatag ni sa gobyerno nga titulo. Then before ni mabaligya nani gitawag og 10 years prescription, 10 years parang holding years, no, nga dili siya mabaligya. So since 1997 man, so pag abot niya og 2007 pwede na siya mabaligya. How much more nga 2025 na karon, so pinapwedihan kini. So man siya, guys. So this is the whole, no, property. Kasugod. This one, no, including the Mao na makani. no, Mao na makani. mag-guide na to. So all up to the kuan, So wa magsugod diri. Wa diri Coconut. dapita. no, kita na malantaw na to, no. Asod ning dam. Sa may coconut. Ako ni nga basak, no. It's a big rice. So asa man tama dito paingon? Imagine it's 1.6 hectares. Asa ngilit? Ngilit atong lubi? 16,000 square meters. Katong lubi lagi. At 100 pesos per square meter. So 100 ang baligya per square meter. So asa pa man? So nindot na kayo ni, guys. Then it will have an income or Sige. per hectare, no, per So kining cropping, sagingan sod ni. according to our guide, Sod no, ning kasagingan. it's around 250 sacks of rice per cropping. So ako, Kining payag sod ni. pero nga no maning ilang Payag sod ni. So why do you sell this property? The reason behind is the owner is really very old, no. That is the impounding, guys, no. Kanang tawag impounding katong murag kanang small pond ba that will supply to the rice field. Okay, so mo to, no? Small fish pond that will supply to the rice field. Kana siya, guys. So, pwede sana buhaton nimong convert to duck farm. Pwede ka mag-itikan diha, guys. So this rice farm, no, rice field farm is really very nice, no, if you can kanang do farming in rice field. Ang ganahan jud ka maghumayan ini nindot na ni, guys. So as you can see, there is a pond, fish pond, or mana gitawag namo og supply nga water to the rice farm. Ano siya, guys, no? Para masod ang pamuel. So kini nindot sod na ni kayo, diri. barato ra kayo. Na ba yung mga buhay, oh? 1,600,000. Ya, utlanan ng kawayan ana, mo nang kuana. Mangyo ta, possible na mangyo ni siya. Unya may anak ta diri. Negotiable. Slightly lang. Say 1.5. So pwede tag-ari magbay. Aka ng kawayan sod na. Napod siya several Ang banana trees. This one is part of. oo, bitaw. So Magbuhit tag bibi diri ba? again, Kini asa man jimilin ha katutua? Ginagid mo Okay, kaya adira. sa owner. Yari duseng. Ha? Yari diring He dilira. is Na mo ring really very tutuban. old, no? Asa man na? And the
wife was died Sorry tanga to. Oh. recently. Katong Jimili na ha. Oh, kana. Katuto lagi tumoy. Oh, kanas tumoy. O niya mo kuan na ning mga kuan din niya. Oh, raw na po na siya nari. Pero dili kayo medyo edad na po. Kamahagbongan eh. Pud kayo mo survive. Actually kini nga rice farm ba yan? Needs sacrifice because you need to go every day. Labi nagtanom ka or almost every day. Di po noon every day yun, no? Pero Ay siya nagdepende. boss. Malubong atong sapin ba? My father and mother before basakan gagmay pa mi kan yun kada adlaw gito sila mo ari sa basakan. So kining kanala apil ni. So meaning every day, Utla na nagini siya ana. every day yun. Kanal man na sa Grabe nagtanom na ka. Ito, dako eh. Mga pila ka estimate mo kakahon Pero eh. nindot ni guys. basta kay daghan ni busing mo. Ani man barato akong ra gyud. igagaw kay buka andit kay Regarding the transfer guys, no, highway na ni na ani. nasay gitawag og mga requirements yun dani. Di gini basta-basta po na-transfer. You cannot easily transfer. No? Mutanaw ko si tuluan ni boss. Na makay mo uyuan dito. Sa balaod yun. Pwede ra gid siya ma-transfer, especially when you are a member. Ang imong uyuan may mo pwede gina kuan na ni mo pirma. kay naman na dia itugot man na. Ma-transfer ra gid sa imong pangan pero dili lang gid madali. So taod sa jud. Pero okay ra gid na siya. Kung ako lang sa kung saan ako'y kapital matay kapalit mas better mawaligyan siya kapalit maligid siya. Kilometers o 3 to mga 3 yun 3 kilometers 3.5 kilometers from National Highway. So unahan rin niya sa among kuhan po dito aming palit gamay dito unahan rin niya silingan rata aming kay balo ko aning property. So okay again very much and God bless the Lord. Repeat. So, 160,190 negotiable. Thank you.